Prilikom rezidbe potrebno je voditi računa gdje se pravi rez u odnosu na pupoljak. Rez se pravi ukoso na nekih 2 do 3 mm iznad pupoljka, a sa druge strane ljetorasta rez je skoro paralelan sa sredinom pupoljka. Kod ovakvog reza biljka u toku naredne vegetacije zatvori ranu, a grana oblikuje blagu krivinu. Ako je rez dalje od pupoljka, nastaje patrljak koji odumire, a eventualni patogeni koji ga nasele mogu da pređu na ostatak grane i cijelo stablo. Patrljak utiče na veći otklon mladara koji se razvije s pupoljka, tako da grana ili provodnica ima izraženiju krivinu. Kod reza koji je bliži pupoljku može doći do propadanja pupoljka kao i kod previše kosog reza. Prilikom skraćivanja grane vodi se računa o rezu u odnosu na razgranjenje. Rez se pravi par milimetara od grančice koja ostaje na vrhu, također blago kos, čime se obezbjeđuje normalno zarastanje rane. Ostavljanje patrljka rizikuje obolijevanje grane i stabla, kao i rez koji je previše blizu grančici. On ostavlja veću ranu od potrebne i smanjuje dotok hranjiva u grančicu, a može dovesti i do njenog očenjivanja. Prikraćivanje ljetorasta se najčešće izvodi na produžnici mladih stabala. Ovim se podstiče razvoj novih, bočnih prirasta koji će biti grane. Produžnica se skraćuje za 1/3 ili 1/2 svoje dužine. Pupoljci koji su bliži rezu, odnosno viši, imaće snažniji porast u odnosu na niže pupoljke. Također, intenzitet rezidbe utiče na razgranjavanje. Blago prikraćivanje izaziva slabije razgranjavanje, dok jače prikraćivanje izaziva stvaranje i jačih prirasta. Bočni ljetorasti se također prikraćuju u cilju stvaranja poluskeletnih i skeletnih grana. Ovi ljetorasti se prikraćuju na bočni ili donji pupoljak s ciljem otvaranja i formiranja krošnje. Bočni ljetorast se može prekratiti na gornji pupoljak s obaveznom korekcijom u ljetnoj rezidbi da se spriječi zasjenjivanje unutrašnjosti krošnje. Prikraćeni ljetorast na vrhu grane izazvaće intenzivno grananje na vrhu, ali i buđenje pupoljaka duž grane i tako će spriječiti pojavu golih, neproduktivnih zona. Uklanjanje pupoljaka se izvodi na mjestima gdje ne želimo da dobijemo nove priraste. Pupoljci se jednostavno otkinu prstima i na tom mjestu neće biti porasta u narednoj vegetaciji. Najčešće se izvodi s ciljem uklanjanja konkurencije produžnici. Prorjeđivanje ljetorasta se izvodi kada ih ima više nego što ih treba, ako su previše blizu jedan drugom ili ako imaju nepravilan položaj. Na izbor ljetorasta utiče njegova pozicija na stablu.
Ljetorasti koji konkurišu produžnici stabla ili skeletnim granama uklanjaju se u osnovi. Na mladim stablima prilikom formiranja uzgojnog oblika, kao što je vretenasti žbun, na nižim pozicijama ostavljamo ljetoraste sa otvorenim uglom grananja od nekih 60 do 80 stepeni u odnosu na provodnicu. Od ovih ljetorasta dobijamo dobre skeletne i poluskeletne grane. Na višim pozicijama ostavljamo ljetoraste koji rastu pod uglom od 80 do 90 stepeni, dok one sa oštrim uglom i oni koji su oboreni ka dole uklanjamo. Prikraćivanje grana se radi sa ciljem da grane dobiju širi ugao otklona u odnosu na provodnicu i da se krošnja otvori. Grane se prikraćuju na ljetoraste koji su usmjereni van krošnje, a imaju bočni ili donji položaj, čime se preusmjerava rast grane. Na prikraćenim granama se stimuliše porast obrastajućih grančica. Intenzitet njihovog porasta zavisi od intenziteta prikraćivanja grane. Grane prikraćujemo zbog formiranja i održavanja uzgojnog oblika, podmlađivanja rodnog drveta, uspostavljanja dobrog odnosa između rasta i rodnosti i održavanja stabilnih prinosa. Odstranjivanje, proređivanje grana. Manje grane se uklanjaju jednoručnim makazama. Ako su prečnika 4 do 5 cm, dvoručnim makazama, a ako su deblje, voćarskom testerom. Proređivanje grana podrazumijeva uklanjanje grane iz osnove. Odstranjivanjem grana se uklanjaju suvišne grane iz krošnje, grane koje remete uravnotežen razvoj krošnje, grane koje zasjenjuju unutrašnjost krošnje, grane koje su previše blizu jedna drugoj, suve i oštećene grane. U slučaju kad želimo da obezbedimo zamjenu grani koju smo uklonili, ostavlja se patrlja grane, takozvani čep sa zakošenom gornjom stranom. Odstranjivanjem grane ne smije ostati patrljak van toka hranjivih materija, jer tu može doći do truljenja i prenosa na zdravo tkivo račvišta. U osnovi grane se nalaze spavajući pupoljci koji će se aktivirati i dati nove priraste. Oni će imati otvoreniji ugao grananja, a sporiji rast i bolje obrastanje. Formiranjem čepa eliminisat ćemo eventualne pupoljke sa gornje strane koji bi dali neadekvatne priraste. Ukoliko čep napravimo nepravilno, postoji šansa da se s gornje strane patrljka formira prirast koji nema povoljan ugao razgranjenja, ne može se poviti i postoji opasnost od loma ili očenjivanja grane. Često oko jednog patrka naraste više ljetorasta koji se moraju prorijediti jer su previše blizu jedan drugom. Savijanje ljetorasta i formiranje ugla otklona se radi na ljetorastima koji rastu pod oštrim uglom u odnosu na provodnicu. Povijeni ljetorasti sporije rastu, ravnomjerno obrastaju uglavnom rodnim drvetom i brže stupaju u rod.
Uslov za kvalitetno povijanje ljetorasta je njegov ugao razgranjenja. Otvoreni uglovi razgranjenja ljetorasta od 80 do 90 stepeni su jači i stabilniji i na njima se lakše izvodi povijanje. Ljetorasti se povijaju u željeni položaj u zavisnosti da li se formira uzgojni oblik ili je stablo u redovnom plodonošenju. Kod formiranja uzgojnog oblika ljetorasti se povijaju pod uglom od 45 do 65 stepeni. Ovim se obezbeđuje uravnotežen rast i obrastanje grane, a samim tim i sprečavanje ogolijevanja stabla u donjim dijelovima. Kod formiranih stabala novi ljetorasti se povijaju pod uglom od 90 stepeni, čime se usporava njegov rast, a intenzivira obrastanje uglavnom kratkim rodnim prirastima. Ljetorast se dovede u željeni položaj i tu pričvrsti vezivom, tegovima, rašljama. Nakon određenog vremena ljetorast zadržava novi položaj i tako nastavlja rasti. Prilikom povijanja vodi se računa da ljetorast bude ravan cijelom dužinom bez naglih vertikalnih krivina. Potrebno je voditi računa da se ljetorast ne vrati u početni položaj ili ostane nedovoljno povijen. Ukoliko je ugao razgranjenja oštar, prilikom povijanja nastaju lukovi gdje se formiraju snažni mladari koje ne želimo na tom mjestu. Rodne grane nastale od ovih ljetorasta, iako su povijene, imaju mogućnost odlamanja pod teretom roda. Obavezno je pratiti odrvenjavanje grana i blagovremeno uklanjanje veziva kojima su ljetorasti vezani. Zbog debljenja drveta može doći do usjecanja veziva u granu i deblo i nastanka oštećenja na njima. Nepovijeni ljetorasti sa oštrim uglom razgranjenja, kao i grane u koje se oni razvijaju, su skloni lomovima i očenjivanju pod teretom ploda, snijega, leda. Ovakve ljetoraste je preporučljivo ukloniti rezom na čep, da se na njihovom mjestu formiraju novi prirasti sa povoljnim uglom razgranjenja. S druge strane, ljetorasti i grane sa otvorenim uglom razgranjenja, pravilno povijeni, imaju jače račvanje i dobro podnose opterećenja pod kojima se savijaju ne pucajući.
Korekcija ugla grananja se primjenjuje kod grana koje nisu blagovremeno dovedene u adekvatan položaj. Cilj korekcije je uravnoteženiji rast i rodnost te bolje obrastanje. Kod trogodišnjih i mlađih grana je to moguće uraditi jednostavnim savijanjem. Uslov je da ugao grananja ne bude oštar, jer se tom prilikom stvara koljeno odakle će se u narednim godinama stvarati jaki prirasti. Kada se grana dovede u željeni položaj, fiksira se vezivom i obradi makazama. Savijena grana treba biti fiksirana bar 3 do 4 mjeseca, rijetko kad do kraja vegetacije. Rovašenje se izvodi na starim dijelovima stabla, provodnici ili skeletnim granama koje nisu dovoljno obrasle granama. Rovašenje se radi makazama sa 2 oštrice, malom testerom ili voćarskom testerom, tako da se napravi rez iznad spavajućih pupoljaka ili grančica koji imaju slabiji prirast. Rez treba da ošteti dio ksilema kako bi se tok hranjivih materija iz korijena usmjerio u željeno područje. Što je stablo starije, rez treba biti dublji. Rovašenje na ljetorastu nema veliku primjenu jer se njegovo obrastanje lakše i efikasnije postiže prikraćivanjem ili povijanjem nego samim rovašenjem. Rovašenje ispod pupoljaka daje slabiji prirast jer se smanji dotok hranjivih materija, ali se ono veoma rijetko radi. Mnogo češće se radi podsjecanje grana. Podsjecanje grana se radi sa ciljem usporavanja rasta grane, izjednačavanja sa drugim granama te jačeg obrastanja rodnim prirastima. Ovaj red se izvodi sa donje strane baze grane makazama do 1/3 ili 1/2 grane. Rez je isti kao kod reza na čep, samo što se grana ne odsjeca. Osim makazama, podsjecanje se može izvršiti i voćarskom testerom koja je efikasnija jer pravi širi rez u odnosu na makaze. Ovaj rez često stimuliše rast novog madara iz osnove grane koji može poslužiti kao zamjena grani. Prstenovanje grane i debla se izvodi kada želimo stimulisati veću rodnost grane ili debla. Izvodi se na voćkama koji imaju izražen vegetativan porast i veoma malo ili nikako ne formiraju rodne grane. U donjem dijelu grane ili debla se vrši i sjecanje kore, čime se privremeno sprječava odlazak hranjivih materija prema korijenu. Isti zahvati se mogu raditi i na deblu, pa se željeni efekat dobije na čitavom stablu. Ukoliko se zahvat izvodi motornom testerom, ne pravi se prsten, već se deblo podrže sa 2 strane na razmacima od po 30 cm međusobno i od površine zemlje. Umjesto isjecanja i rezanja kore, isti efekat se postiže postavljanjem rodnog pojasa na granu ili deblo. U ovom slučaju se postavlja žica koja se stegne do blagog usjecanja u koru. Daljim rastom i debljanjem povećava se pritisak na koru i hranjiva zadržavaju iznad pojasa. Na većim stablima umjesto žice se može koristiti lim koji se opet žicom pričvrsti uz deblo. On može ostati na deblu i više godina, a kada voćka prorodi ili im se ukloni, stvoreno zadebljanje će i dalje djelovati na fiziološke procese u biljci. Rodni pojas je praktičniji za koštičave voćke koje su sklone smolotočenju na mjestu oštećenja, što se ovim postupkom izbjegava.